Guys, ayan guys, magluluto po tayo ng manok with obod ng saging. So ayan guys, may gata pa yan guys. Ayan guys, umpisa natin luto natin guys. Ayan guys, sisimulan na po natin. Ayan, unahin, gisahin muna natin itong manok. Gisahin muna natin para mawala yung lansa niya. So guys, papainit lang tayo ng kawali. So ayan guys, maglalagay na tayo ng mantika. Kunti lang. Ano yan? Ilagay na rin natin yung bawang. Tapos yung sibuyas. Nasabay na natin yung luya. Okay. Mikos na natin yan sa. Tapos, sunod natin yung manok. Yan. Oh, sarap oh. Isa lang muna natin to. Wala yung lansa niya. Ayan. Sabay na natin yung lemongrass. Ayan. Mikos-mikos na mga insa. Ayan. Takpan lang muna natin to. Hanggang sa siya ay umabot. Guys, ayan na po siya oh. Ay, grabe naman yan. Sarap na oh. Grabe oh. So, lalagyan natin siya ng sabaw. Ayan, pakuluan lang po natin. Oh, grabe oh. Nagiluwis yung sabaw oh. Grabe guys. Ayan guys oh. Taba ng manok oh. Guys, takpan natin ulit. Pakuluan lang natin. So yan guys, ilalagay na po natin itong obod ng saging. Yan. Kailangan din kasi itong lagain. Ayan guys. Lagay lang din natin ito guys. Ayan guys, oh. Grabe oh. Oh ha. Maya, yung pinakahuling lagay natin yung gata. Magpapasarap yung gata. Ayan guys, takpan lang muna natin to. Oh, ayan na guys oh. Grabe oh. Luto na to guys. So walang na lang dito yung gata. Ayan. Lagyan natin guys yung gata. Oh. Ano guys, lagyan natin yung gata guys. Yan. Wow. Amazing. Wait lang. Sayang yung ano. Makan mo. Yan, ganyan. Yan guys oh. Ay grabe oh. Oh. Kulang nga yung gata natin guys yun. Okay pa guys. Painam-nam to, promise. Ngayon oh, grabe oh. Ano yung sabaw niya, yung nililaw. Ayan, pakuluan na natin to guys saglit para maluto yung gata. So guys, ito na guys, lutong luto na to guys, ready to serve na. Ayan guys oh. Oh, ay grabe oh. Oh, ay grabe, sarap niya no. Okay guys, ready to serve, kain na po tayo. Thank you for watching.